তিনি takardola mondolni bisingtui jompujola bukri community hall nogo BJP ni tui panda sirajaka panda manjaka borong unang mondol president Nirmal Deburma GS Rajesh Deburma tai joto adong songpai manjaka naitoni soekre sinima bli ini orang program kerja kan? Terus je media channel yang ini mana pun pilihlah hamzaklah, saya mana sini mudu sini netritwa, kendra सरकार 11 বছর পূর্ণ ও 11 বছর ni bisingo जों mudu sini netritwa সারা ভারতবর্ষনি যে নাগরিকनि bisingo tamo samungkita tamo samungka tamo ini besto obrontini sing jaga alusung khaileka semoga sing sewa susasan boni programni bisingti khaine sing jaga যে বিনি যে সামুখাইবেন যে সামুখটাঙ্গার মধ্যেই নাই जों আলোচনা খাইয়া আবার আগামী দিন যে বিনি মানে বিনি যে ওয়ান সুজাক মানে যে বিনি চিন্তাধারা বিশিংটি খাইনে 2047 চিনি ভারতবর্ষন বিকশিত ভারত সামনানি বাকি যে সময় তাंगमोन जों যে বিনি হরজাক যে চিঠি দंमानाव जों बिनि खाइनो जों जागा मानिगुनिया जों जागा समय मोदांलायखा जों যথেষ্ট जोंबनो सिनि तागला मन्दलेंनि जोंबनो बिनि याग्रागनायनि बागैनो जों जागा समय दांलायजा जों आगामी दिनाव मुदि याकं रागनां पैसा तागला मन्दल যথেষ্ট जों गथ'गथांनि जों ओजोना मुनुस दिनै समय खालायजाखा जों दिनाव जागाव जों जत साइबार सिन तागला विधानसभा शक्ति केन्द्र भित्तिक शक्ति केन्द्र चपाल बैठक फैनाय जे इनचार्ज जे दायित्व मानजाक जों बरमन दिनाव जागा जों संकल्प ना रेखा बा दिनाव जागा जों समय दाना बरकदाव शक्ति केन्द्र भित्तिक थांगिनाय शक्ति केन्द्र लेभेलाव थांनाय बरकदाव फैनो हाय सिनि शक्ति केन्द्र इनचार्ज दायित्व थांनाय बरक समय दानाय मुदि जिनि याकनो रागनानै ओजोनाव सिनि बोर्ड प्रेसिडेन्ट दङ 52 जना शक्ति केन्द्र दङ 17 जना बरन सिनि जे तिनि जे दायित्व मानजाक बरक समय दानाय बोजागान program gangka বিভিন্ন এলাকাও sini শক্তি কেন্দ্র কাছে কাছে শক্তি কেন্দ্র তিনটা বুথ দङ চারটা বুথ দङ আবার বিভিন্ন এলাকাও sini বিধানসভা বিশিং প্রত্যেকটা এরিয়া প্রোগ্রাম নাই লাগে এলাকা হামবাই নিন্দা বিকশিত ভারত সংকল্প সভা নৌকা টাকা জানা মন্ডলী বিকশিত ভারত সভা মানে এটা শুরু খাম যেমন মঙ্গা সেন্ট্রাল রাষ্ট্র সিনি দিল্লি বেতাগিটা তিনি প্রত্যেকটা মন্ডল সুমা খায় আমি বিসঙ্গন অমঙ্কা সিনি যে নরেন্দ্র মোদী নাহারমু ভারতীয় জনতা পার্টির নাহারমু যে 2014 সাল যে সরকার ফাইমিনি ইয়া বলো 11 বছর রঙ্কা এও 11 বছর তাম সামু খাইকা আমরা একটা টপিকস দেখাইছে ইনকে 2011 তাবুক পরে যায় सिनी विकसित जे तब सिनी 2047 साल पर्यंत ताम खाइनाय आ इमांगो स्वप्ननो सुंकिनो आलोचना खामिनि बिसिङो जों जे 2011 साल जे जों तब 11 साल पर्यंत जे नरेन्द्र मोदीनि थाङै सिनी 9 तारिखनो बिनि 11 साल 11 वर्ष गनका आ जागा ताम खाइजाका आमनो तिनि सुंकिनो लेखन वाना बासिङ सुंकिनि नुखा तामबा बरक माने मुनसि जनसाधारण ब बासुक टंगानि थाङै दनानिके बिनि रूप दङ आ रुपथेखौ मुक्त माने बागैने जों दिनै ताम बिसिबा जोंनो तारिखा देखायनके आयुष्मान कार्ड आयुष्मान कार्ड जे सिनि योजना जे दाबो जों रुगिराव 5000 टाका 5 लाख टाका जे मामो आम प्रत्येकटा सिनि थाइजों 60 टाका जे चुपाल सिनि प्रत्येकटा पन्चायत प्रत्येक शक्ति केन्द्रआव जों दिनै भारत आयुष्मान कार्ड माखाने 100% जे गोथां दंजानि 60-70 बोसोर जे दंनाय बयस दङ बंनो पयतो जतन आयुष्मान कार्ड माखाने आबो खायगा जों 5 लाख टाका सि देखाय सिन जे जाबो जे 11 बोसोर नरेन्द्र मोदी सरकार फाइमिनि याकन बामफ्रम सरकार जे कसाक सरकार कम्युनिस्ट सरकार याकनि रहमनि याकन सुनथि गोबां मान अ जागा तामबा जों दिनैव जेकुनु सामु खायनो थाखाय के जों नेता रंनर रां मान हैंड कैश माखागे तामो नेता रंग रां तबे 100 टाका दिल्ली থেকে 100 টাকা রিও হয় ইনকে
ওরা যে জনসাধারণ খাইনে বসে মানে 10 টাকা মানো 20 টাকা মানো নরেন্দ্র মোদী ওয়ান সুমুঙ্গ যে 11 বছর কাজ করে খাইকা জান যা বাজেটটা দিল্লি থেকে কেন্দ্র থেকে যে 100 টাকা রাং হর যে 50 টাকা রাং হর আর 50 টাকা ক্যান্ডিডেট যে বেনিফিশিয়ারি কিন্তু এখনো রাং হার আমন বাগে ব্ল্যাক কোন নরেন্দ্র মোদী না হয় দেতাম্বা नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ने नहर मुंग का बिनी इनका बिनी मंत्रों का सबका साथ सबका विकास केमनो बात दिया और अन्य कसा का घर हमारे तो इन्हीं मौत अपन का आपे टिको ने छिपे अपन कांग्रेस पर जे ग्रुप आने बरो जोत्तनो चिंतन वो दाबी दावा जोत्तनो मांगा केमनो बात दिया शिक्षा दिखते आते जे शिक्षा दे चिनी बरो रो उनको क्लाई जाक सुनता वो डेवलप ना था कहीं मॉडल स्कूल जो इंग्लिश मीडियम जे मॉडर्न स्कूल जो इकोनॉमिक स्कूल दाम 21 टा खाजा का सिनी बरो आ बरो सामु करि नया जगह सिनि सिनि कुंठाय बारो 19 दफा भारते हाना कुंठाय बारो सु 19 दफा बरो आ इकोनॉमिक स्कूल सिनि आपुनि बागान सुनतिनि मारो संकल्प सुनतिनि लास्ट समय बा तांगा तामनि बागै जों स जगह जों ताबो ग्राम थांगिने जों थाने जा जों संकल्प न जों समय मा तांगाय बोसांनि जे 2047 साल सिनि भारत वर्ष डेभलप कान्ट्री डेभलप उन्नयन खाने बागै डेभलप राष्ट्र खाने बागै जों दिनिव आ जगह माना हानाय आबुनि बागै जों लायखने कातो रंजा जों दिनि जत्तन न एक जत्तन समाजतन्त्रखा जों दिनि सेबा सुशासन तंगनि बागै जों दिनि आबुना आलोचना जत्तन हामबाय खुलका भारत माता